वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाजरीन, आज का जो सेगमेंट है हमने प्रोग्राम में ख़ासकर डिज़ाइन किया है उन तमाम ख़वातीन के लिए, उन तमाम माओं के लिए जो कि अपने ज़िंदगी के एक बहुत ही खूबसूरत लम्हे से गुज़रती हैं। आपकी लाइफ टाइम के लिए एक बड़ी प्यारी जर्नी होती है, जो कि प्यारी भी होती है लेकिन मुश्किल भी होती है। मैं उन ख़वातीन का जिक्र कर रही हूँ जो कि माँ बनने के प्रोसेस से गुज़रती हैं। अच्छा, ये प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा पेचीदा अमल होता है। कुछ का बड़ा स्मूथली ये वक्त गुजर जाता है, जबकि कुछ को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जर्नी सिर्फ 9 महीने तक की नहीं होती, उसके बाद की भी होती है। अक्सर ख़वातीन को पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। वो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कौन सी पेचीदगियाँ होती हैं, कहाँ पे गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं और किस तरह से आपको अपनी बॉडी की टेक केयर करनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली उन ख़वातीन के लिए, उन माँओं के लिए जो कि पहली बार माँ बन रही हैं और उनको इतना चूँकि एक्सपीरियंस नहीं होता। और अगर हम शहरों से बाहर की बात कर लें, वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम होती हैं, बच्चियाँ अगर इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी आ जाती हैं, तो जो कोई कह रहा होता है, सुना रहा होता है, वो आंखें बंद करके उन्हीं बातों पर अमल कर रही होती हैं। तो उन तमाम माँओं के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरीके से अपना ख़याल रखना है और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना सीख लें। आप दूसरों की बातें सुनना ज़रा कम कर दें। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं शो में, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर रबीका रिजवान साहिबा मौजूद हैं और कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं फारूक हॉस्पिटल DH लाहौर में, और मेडिकल एजुकेशनिस्ट भी हैं और जदीद तकनीक के साथ बांझपन की माहिर भी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले प्रोग्राम का इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली बच्चियों को किस किस्म की होती हैं और क्या गलतियाँ कर रही होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नबीहा। पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी या ऑपरेशन के बाद आने वाले मसाइल, जो कि 4 तरह के मसाइल इसमें देखे जाते हैं। एक तो छोटे पेशाब का इन्फेक्शन हो जाना, एक जो कि यूट्रस के साथ ताल्लुक़ रखता है, बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। दूसरा, चूँकि माएँ बच्चों को दूध पिला रही होती हैं तो छाती से रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाते हैं। और एक चौथा बहुत कम देखा जाता है, रेयर है लेकिन बहुत ख़तरनाक है, उसमें खून के लोथड़े टांगों में या फेफड़ों में फंस जाना सर्कुलेशन के अंदर। इसको हम थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहते हैं। क्योंकि ये 4 इन्फेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हर खातून को पता होने चाहिए, जिसमें आपने केयर कैसे करनी है, डाइट कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें हम हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताते हैं कि आप डिलीवरी या ऑपरेशन के बाद प्रोटीन का इंटेक बढ़ा लें। जैसे 2 उबले हुए अंडे की सफ़ेदियाँ रोज़ खा लिया करें। गोश्त में अपनी इस्तात के मुताबिक है, मछली, अंडा, दूध, मुर्गी, बीफ है, कीमा चम्मच से खा लें, रोटी से नहीं खाया जा रहा। फ़िश का आजकल सीज़न है, वो खाई जा सकती है। फिर साथ साथ अपने वो सप्लीमेंट्स जो आप पूरे 9 महीने में ले रहे थे, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू स्टॉप देम। अक्सर लोगों को लगता है चलो भाई डिलीवरी हो गई, दैट्स ऑल, कहानी खत्म, जान छूट गई। तो ये एक नया चैप्टर है जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज अब आपके साथ एक छोटा बच्चा भी साथ में आ गया है और वो बच्चे भी हैं जो घर में पहले से आपके पास थे। तो यहाँ पे फिर सप्लीमेंट्स मज़ीद 3 से 6 माह के लिए कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। डाइट का ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर वूंड केयर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत ज़्यादा देखा गया है हॉस्पिटल्स में डिलीवरी और ऑपरेशन के बाद ज़ख़म ख़राब होने के बाद लोग रिपोर्ट करते हैं। तो आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से सब लोगों को ये आगाही मैं भी देना चाहूँगी कि अपने ज़ख़म का ख्याल रखें। छोटे नॉर्मल डिलीवरी में कहलाता है छोटा ऑपरेशन हुआ है, छोटा उसमें एपिजियोटमी वो ज़ख़म होता है, जिसके लिए हम सिट्स बाथ रेकमेंड करते हैं। यानी आप टब में पानी के अंदर अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसको नमक वाले पानी में, या पायोडीन नमक वाला पानी प्रेफर्ड है, उसमें आप डिप कर लेते हैं। इसके लिए भी मैं बताऊंगी, अक्सर लोग क्या करते हैं, घरों में बाथ टब हैं बड़े बड़े, और वो पानी इकट्ठा करके जमा करके उसके अंदर बैठ जाते हैं। बैठने से क्या होता है, वो ज़ख़म फट जाता है और ये भी कॉम्प्लिकेशंस देखने में आई। तो हमेशा मैं भी यही डिटेल बताती हूँ कि आपने डिप करना है, यानी अपना प्राइवेट पार्ट डबोना है। उसके लिए बेशक आप कोई कुर्सी ले लें, कोई टब ले लें, बाल्टी ले लें, ताकि आपने बैठना नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने प्राइवेट पार्ट वाले ज़ख़म का ख्याल करें। और जो पेट का ज़ख़म है, जो ऑपरेशन के बाद का है, उसके लिए आप रोज़ाना पट्टी चेंज करें, रोज़ाना नहाएं। अक्सर लोग नहाने से अवॉइड कर लेते हैं,
کہ جی ہم نے تو اگلے 40 دن نہانا نہیں ہے, پتہ نہیں نہانے سے کیا ہو جائے گا. تو نہائیں روزانہ, زخم کی صفائی کا خیال کریں, پٹی اتار کے نہا کے سوپ واٹر ڈالیں, اچھے سے صاف کریں اور دوبارہ پٹی لگا لیں ڈرائی کرنے کے بعد. میں نے اس لیے بھی بولا کہ پلیز دوسرے لوگوں کی جو باتیں ہیں نا ان کو سننا, تھوڑا سا سن لیں لیکن سن کر عمل کرنا مت بیٹھ جائیں. اگر آپ کو خود سے تھوڑی سی نوحہ ہوگی تو آپ اپنا فیصلہ خود سے کر پائیں گے. سب کی سنیں, کسی کو برا بھلا مت کہیں, کسی کو کوسے مت, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا یوزلی ہاسپٹلس میں جب آپ چائلڈ برتھ کے بعد جو آیاز ہوتی ہیں یا جو ساس ہوتی ہے یا جو پرانی نانیاں دادیاں, ان کو بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہمارے گھر کے لوگ ہوتے ہیں, تو ہمیں اپنی طرف سے تو صحیح مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے وقت میں وہ کیا ہوتا ہے. سو یہ نہ نہانے والی بات آپ کی بڑی یہ, اور آپ دیکھیں کہ آپ کا زخم اگر ہے, اگر سی سیکشن ہوا ہے تو وہ کتنی گندگی آپ کے ساتھ ہے, اور ہاسپٹل کے جو جرمز اور بیکٹیریا وہ بھی آپ اپنے ساتھ لے کے گئے ہو. سو لوگ واقعی اس چیز سے منع کرتے ہیں کہ مت کرنا ایسا, لیکن آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں ہر سوال, کسی بھی بارے میں اگر آپ اس کو پریشان کریں تو آپ کا ڈاکٹر آپ کے پاس موجود ہے آپ کو آنسر کرنے کے لیے. جی, اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب 7 دن بعد ہم ٹانکے کھولنے کے لیے مریض کو بلاتے ہیں تو دیٹ از دا فرسٹ ٹائم کہ جب پٹی اتار کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ضرورت ہے کانسنٹریٹ کرنے کی کہ آپ صفائی کا خیال کریں, ہائیجین کا خیال کریں, اور ڈائٹ پروٹین انٹیک بڑھا دینے سے زخم جلدی بھرتا ہے. کیونکہ ایک تو آپ نے کہا کہ پروٹین انٹیک آپ کا پراپر ہونا چاہیے, پلس جو صفائی ہے اس کا خیال ہونا چاہیے, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے کہ انفیکشن نہ ہو. اس کے علاوہ میں ریکمینڈ کروں گی ایکسرسائز. ایسا نہیں ہے کہ ڈیلیوری ہو گئی, آپریشن ہو گیا اور آپ بیڈ پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں اور مکمل اگلے 3 مہینے تک آرام کریں. کچھ نہ کچھ ایکسرسائز, واک شروع کریں. اگر آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, اپنے ٹیرس میں, اپنے گھر کے احاطے کے اندر واک شروع کریں اور تھوڑی بہت ایکسرسائز سٹارٹ کریں. خاص طور پہ 40 دن کے بعد, 2 مہینے کے بعد اچھی برسک ایکسرسائز کرنا ریکمینڈڈ ہے. آفٹر 40 days, all 3 months, almost after 3 months جم بھی جوائن کر سکتے ہیں. جن کا سیزیرین ہوا. بالکل, جن کا سیزیرین. ایک سوال میں لازمی آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے کہ ہمارے ہاں جو سی سیکشن ہے اس کا نمبر نارمل ڈیلیوریز کی نسبت اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے؟ ویسٹ میں تو لاسٹ منٹ تک کوشش ہی کی جاتی ہے کہ نارمل ڈیلیوریز ہوں, اور نو ڈاؤٹ میں نے بھی بہت ساری خواتین کو اپنے آس پاس دیکھا ہے جو کہ خود بھی پریفر کرتی ہیں کہ سی سیکشن ہوں, لیکن ایک دن کی تکلیف اور بہت ہفتوں کی تکلیف سے کیا بہتر نہیں ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں, اس میں پیشنٹ کی اپنی چوائسیز کے علاوہ جو میڈیکل ریزنز ہیں وہ یہ کہ لوگ بہت سیڈنٹری لائف سٹائل اپناتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں جو پہلے کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین تھیں, یا وہ خواتین جو دور دور پیدل چل کے جایا کرتی تھیں کہیں کام کرنے, وہ لوگوں کا ایکٹیو لائف سٹائل تھا. جب آپ ایکٹیو لائف سٹائل اپناتے ہیں تو ہڈیاں کھلتی ہیں, لیگامنٹس کھل رہے ہوتے ہیں, باڈی رسپانس دیتی ہے نارمل ڈیلیوری کے جو پروسیس ہے, جو نیچرل پروسیس ہے چائلڈ برتھ کا, اس کو رسپانس دیتی ہے. آج کل کیا ہو گیا, پریگنینسی ہو گئی, بیٹھ جائیں, یس, چل ریسٹ کریں, مکمل ریسٹ. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے پاس آئیں گے, بیڈ ریسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں. تو یہ جو بیڈ ریسٹ ہوتا ہے نا, یہ چیزوں کو, یہ ہڈیوں کو فریز کر دیتا ہے. بلیو می, یہ فروزن بونز ہو جاتی ہیں, اور جب وہ فریز ہو جاتے ہیں ڈیفینیٹلی نہ وہ بچے کا اس طریقے سے 9 مہینے میں اڈیپٹیشن ہوتی ہے, نہ ہڈیاں وہ والا رسپانس دیتی ہیں. تو پھر اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ جب دردیں آنا شروع ہوتی ہیں تو ڈیلیوری کا پروسیس سٹک ہو جاتا ہے. جب وہ سٹک ہو جاتا ہے, بچے کی ہارٹ بیٹ پہ افیکٹ ہوا, چلیں جی ڈاکٹرز نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہمیں جلدی ہے, ڈسٹریس ہے, ہمیں آپریٹ کرنا پڑے گا. موسٹ آف دا ٹائمز ریزن اس کا یہ ہے. ادر دین دیٹ کچھ ہمارے پاس پرابلمس بھی ہیں. کبھی کبھار بچے کی پوزیشن ایسی نہیں ہوتی جو نارمل طریقے سے ڈیلیور ہو سکے. پوزیشن میں اگر ہو تو اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا, ہم چینج نہیں کر سکتے. تو وہ بہت کم ریزن ہے, اور دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اس طرح سے ابھی کچھ ڈاکٹرز بھی بات کرتے ہیں اور پیشنٹس بھی بات کرتے ہیں, اسپیشلی جن کا فرسٹ سی سیکشن ہوا ہے, کہ نہیں تو بالکل ٹھیک رہا, پتہ بھی نہیں چلا, بہت چھوٹا اسکار آیا. واقعی اب اس طرح کی ایڈوانس میڈیکل ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے سی سیکشن بھی جس طرح پرانے وقتوں میں ہوتا تھا اب بہت بہتری آ چکی ہے, بہت ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے, آپ سمجھتی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے. سائنس نے جیسے جیسے ترقی کی ہے ویسے ویسے بہت بہتری ہو گئی ہے. جیسے ایپیڈیورل پہلے نہیں ہوا کرتا تھا, پین لیس, بالکل پین لیس ڈیلیوری پہلے نہیں ہوا کرتی تھی, لیکن اب دس از اے کمفرٹ فار ایوری ون.
वेरी मच दिस इज़ अ सेटिस्फैक्शन कि अब लड़कियों को वो खौफ नहीं होता कि अच्छा फटाफट वो हमारे पास बुकिंग करा लेते हैं कि जी एपिड्यूरल ज़रूर रेकमेंड करना है आपने, तो क्योंकि वो जो एक एगनी है, मेंटल एगनी या उस पेन को देखना विच इज़ वेरी नेचुरल, ज़रूरी नहीं है। अक्सर औकात पहले बच्चे में एपिड्यूरल की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे और तीसरे बच्चे का प्रोसेस चूँकि क्विक होता है, जल्दी होता है, उसमें एपिड्यूरल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो कुछ चीज़ें साइंस की तरक्की ने बेहतर कर दी हैं। जनरल एनेस्थीसिया बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है, यानी मुकम्मल बेहोशी करना, अब हम स्पाइनल देते हैं, यानी कि हम कमर में टीका लगा देते हैं, पेशेंट इज़ अवेक, उसे पता चल रहा होता है कि वो जागा हुआ है, दर्द तकलीफ का एहसास नहीं होता, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी गुड कि हम फ़ौरन उसमें क्विकर कम बैक। साहिबा अक्सर देखा है और सुना है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जिन ख़वातीन का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस एट दैट टाइम हो जाती हैं, इसको कैसे मैनेज करना है या कंट्रोल करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं ये प्रेगनेंसी में एक खुद से ही हो जाता है। इट्स नॉट रिलेटेड टू सॉल्ट इनटेक, इट्स नॉट रिलेटेड टू स्ट्रेस और एनीथिंग। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, शुगर, इनके लिए हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कि हम इनको टाइम से पकड़ लें, टाइम से डायग्नोस कर लें और उसके लिए बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को, जैसे शुगर के लिए हम लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक ना करें, आलू, चावल, नान, खमीरी रोटी, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ जो कि प्रेगनेंसी में क्रेविंग होती है अक्सर औकात, तो इन चीज़ों को थोड़ा कम कर देने से शुगर कंट्रोल में रहती है। क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप यूँ समझें विच इज़ वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन, जिसमें यूँ समझें बाहर से बीमारियाँ मज़ीद अटैक कर रही होती हैं एक पेशेंट के ऊपर और हमने उससे अपना बचाव करना है। तो उसके लिए फिर यही है कि आप अपने विजिट्स प्रॉपर रखें डॉक्टर्स के पास। ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और आखिर में 9 महीने में उठ के डॉक्टर के पास चले गए कि चलें आप डिलीवरी का प्रोसेस कराना है। आप अपना चेकअप करवाएं, जो 3 महीने 5 महीने जो प्रॉपर स्टैंडर्ड हमारे पास टेस्ट हैं हम उनको करवा सकें, और अपने चेकअप्स खास तौर पे आप देखें हर विजिट पे ब्लड प्रेशर चेक होता है, बिल्कुल, जिसको हम बड़ा आम इजी लेते हैं कि ब्लड प्रेशर, लेकिन ऐसा नहीं है। कई दफ़ा ज़्यादा ब्लड प्रेशर मरीज़ को नहीं पता चल रहा होता, लेकिन वो चेक करने पे हमें पता चल जाता है कि ये ज़्यादा आ गया, फिर हम एहतियात बताते हैं, दवाइयाँ बताते हैं, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी उन तमाम ख़वातीन के लिए जो कि प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एनेमिक हो जाती हैं, खून की कमी का हो जाना हमारे यहाँ, और बहुत सारी फिर कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ जुड़ी होती हैं बाद में, इसके लिए क्या किया जा सकता है? खून की कमी का प्रॉब्लम यूनिवर्सली एड्रेस किया जा रहा है। आपको मैं बताऊं यहाँ पे कि खून की कमी को यानी एनीमिया को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग प्रोग्राम में लाया जा चुका है, क्योंकि खून की कमी की वजह से शराय अमवात बढ़ गया था और पाकिस्तान का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पहले ही बहुत ज़्यादा है। काफ़ी बेहतरी आई है क्योंकि काफ़ी गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन और जितने भी पेरिफ्री में जो भी डॉक्टर्स हैं, LHVs हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, विच इज़ अ टीम वर्क। लेकिन खून की कमी को प्रेगनेंसी से पहले भी एड्रेस करना चाहिए, देखना चाहिए, और खून की कमी के बारे में बात करके, काउंसलिंग करके मरीज़ को ये बताना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत कुछ खाया भी नहीं जाता, ख़ासतौर पर शुरू के टाइम में। तो ऐसे में फिर हमें बताना पड़ जाता है कि आप बेशक थोड़ी सी डाइट लें, लेकिन अपने साथ साथ आयरन रिच डाइट को इंश्योर करें, जैसे सेब है, गाजर का जूस है, कलेजी है, पालक है, इसमें आयरन ज़्यादा है। फिर उसके बाद चौथे महीने के बाद हम आयरन के सप्लीमेंट्स शुरू कर देते हैं। वो सप्लीमेंट्स भी बाकायदगी से लेने चाहिए, और अगर आपकी डाइट बेहतर है तो आप एक दिन छोड़ के भी ले सकते हैं, लेकिन उन्हें डिलीवरी तक इंश्योर कराना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी अलामात क्या हैं? अगर आप में खून की कमी है और अगर एनीमिया का आप शिकार हैं, तो इसके क्या कोई सिम्टम्स हैं जो कि पहले से यहाँ होना शुरू हो जाएंगे? प्लस जिन कॉम्प्लिकेशंस का आप जिक्र कर रही हैं, ये नॉर्मल एंड सीजेरियन दोनों में कॉम्प्लिकेशंस पड़ेंगी? जी बिल्कुल, पहला सवाल आपका कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। एनीमिया के सिम्टम्स हैं सांस चढ़ जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूल रहा है, जो कि प्रेगनेंसी में आम तौर पे भी सांस का रेट बढ़ जाता है, लेकिन एनीमिया की वजह से आप बेडरूम से उठ के किचन में जाएंगे, सांस चढ़ जाएगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगा, आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा मुकम्मल तौर पे, थकावट ज़्यादा महसूस होगी। वही औरत जो घर में खाना भी पका रही थी, कपड़े भी धो रही थी, बच्चों को होमवर्क भी करा रही थी, वो अब थोड़े से काम में ही थकावट महसूस करेगी। सो जब बहुत एनीमिया बढ़ जाता है, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का चढ़ जाना बहुत वर्स हो जाता है, हमें ये लगने लगता है कि दिल की बीमारी है। तो और दूसरा सवाल आपका कॉम्प्लिकेशंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो है बच्चे का माँ के पेट में ही फौत हो जाना, विच इज़ वेरी
अनफॉर्चुनेट. सो ये खून की कमी की वजह से. और दूसरी बात, डिलीवरी के बाद शिद्दत से ज़्यादा खून पड़ना, जिसे हम PPH कहते हैं. ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो खून की कमी के साथ बहुत स्ट्रांगली रिलेट करती हैं. तो ये इसलिए मैं ये कहूँगी कि खून की कमी ना होने दें, क्योंकि एकदम सडन डेथ हो जाती है बेबी की. और दूसरा ये कि डिलीवरी के बाद इतना खून पड़ता है कि वो कंट्रोल नहीं होता टाइम से, और फिर मरीज़ की जान खतरे में चली जाती है. और जिस तरफ आपने इशारा किया कि अगर खुदा ना खास्ता ये हो जाए तो बहुत सारी माएँ जो अनअवेयर होती हैं उनको पता भी नहीं चलता. और उस केस में माँ की जान भी कितनी खतरे में पड़ जाती है, और माँओं की भी खुदा ना खास्ता कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं. क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं डॉक्टर साहिबा इस सूरत में? बच्चे की मूवमेंट को चेक करना प्रॉपर, माँओं को अगर इस हवाले से अवेयरनेस होंगी तो वो इस चीज़ का ख्याल खुद से भी रख सकती हैं घर में. जी बिल्कुल. आखिरी दिनों के विजिट्स में डॉक्टर्स ये बात ख़ास तौर पे बताते हैं कि नाउ इज़ द टाइम जब आपने अपनी बेबी की मूवमेंट का ख्याल करना है. 1 घंटे में कम से कम एक मूवमेंट ज़रूर होनी चाहिए, या कम से कम भी 24 घंटे के अंदर 10 से 12 दफ़ा मूवमेंट बच्चा करना चाहिए. बिकॉज स्लीपिंग फेज भी आता है, बच्चे के सोने का टाइम भी होता है. लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने घर में अपने बैठे बैठे चेक करनी है कि मुझे कॉन्शियस होके, एक तो है कि आप काम कर रहे हैं, आप कॉन्शियस नहीं है, आपको मूवमेंट हो गई, लेकिन एक है कि आपने कॉन्शियस होके चेक किया कि मुझे 1 घंटे में कितनी मूवमेंट्स हो रही हैं. सो मूवमेंट्स का देख लेना, फिर प्लस अपने सिम्टम्स का आना कि मुझे बहुत थकावट महसूस हो गई है, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो गया है. इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से फिर ये सारे सिम्टम्स इकट्ठे, और बच्चे की ग्रोथ भी रुक जाती है. कम होगा जब बहुत अलार्मिंग है. HB का लेवल स्टैंडर्ड जो WHO ने रेकमेंड किया है दैट इज 11 ग्राम्स पर डेसीलीटर. 11 इज अ वेरी गुड पॉइंट. 11 से नीचे जब भी जाता है हम लोग ऐसे में फ़ौरन कहना शुरू कर देते हैं कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. ऑल्दो कि 10 तक भी चीज़ें बेहतर रहती हैं, वर्स नहीं होती, लेकिन 9 से नीचे, 8 से नीचे फिर चीज़ें हाथ से कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं. और 6 से नीचे अगर हीमोग्लोबिन जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, हो सकता है, दिल एकदम काम करना बंद कर जाता है. ओके, तो इसका चेक इन रखना बेहद ज़रूरी है. और चेहरा भी पिलाहट का शिकार हो जाता है, तो आप सबसे पहले अक्सर ऐसे लोगों को देखें कि जिनकी रंगत आपको पीली दिखाई दे रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो खासकर इस बात का ख्याल रखें. अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक बहुत बात हम आजकल सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, आई एम ग्लैड कि बहुत सारे लोग वीडियोस भी इस हवाले से बना रहे हैं, और उन पेशेंट्स की जो हिस्ट्री है वो भी अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें. आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन. इसका शिकार आजकल ख़वातीन में बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं. इसकी रीज़न क्या है और इससे कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि ये आगे चलकर क्लिनिकल डिप्रेशन में आपको ना ले चले या आपको स्वे डिप्रेशन का शिकार ना कर दे, तो कैसे बच सकते हैं इससे? पोस्टपार्टम डिप्रेशन 80% उन माओं में होता है जिनका पहले बच्चे की पैदाइश हुई होती है. और ये सब क्यों होता है? क्योंकि एक रूटीन थी शादी के बाद, अकेले थे, जिम्मेदारी नहीं थी उस तरीके से, केयर भी बहुत हो रहा था, पैम्पर भी बहुत रखा जा रहा था. फिर एकदम से जब बेबी आ जाता है, रात की नींद ख़राब हो जाती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे को फीड कराना, डायपर चेंज करना, वो रूटीन जब डिस्टर्ब होती है तो दिमाग एकदम से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता. फिर दूसरी बात कि अक्सर औक़ात डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे को अकेले कमरे में छोड़ दिया जाता है. अक्सर औक़ात घर वाले उस जगह पे नहीं आते जिस जगह पे वो जो औरत जो ज़चकी के प्रोसेस से गुजरी होती है वो और बच्चा होते हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस है ना. थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चा रोएगा, आपने फीड कराना है, आपने डायपर चेंज करना है, हस्बैंड को भी यही होता है, मैंने तो सुबह ड्यूटी जाना है, भाई आप इसको अलग से कमरे में लेके बैठे, तो वो चीज़ और ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक खातून को ड्यूरिंग दिस टाइम अगर बहुत अच्छी हेल्प और बहुत अच्छा सपोर्ट मिले, तो आई थिंक कि वो किसी भी तरह के डिप्रेशन में जाने से बच सकती है, क्योंकि एक पूरी दुनिया एक खातून की उस लम्हे बदल जाती है और वो बहुत प्रेशराइज और इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे ख्यालात उस टाइम जहन में आ रहे होते हैं, बच्चे की हेड से लेकर आपकी बॉडी प्लस स्वेलिंग एंड स्कार, बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रही होती है, और एट अ टाइम उन सबको मैनेज करना. आई गेस के हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स. अगर कुछ चाहिए तो वो सिर्फ अपनी फैमिली या अपने हस्बैंड की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट है. मैं भी यही हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि फैमिली को चाहिए, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सपोर्ट करें. कोई हेल्पर्स हैं घर में, मेड्स हैं, या जो भी कभी रिलेटिव्स आ जाते हैं, बहनें माएँ आ जाती हैं घर में रहने, वो सपोर्ट दें और काम में हाथ बटाएं. बच्चे की जिम्मेदारियाँ, माँ की जिम्मेदारियाँ, बिकॉज माँ ने अपने आप को भी देखना है, अपने ज़ख्म का ख्याल भी करना है, अपनी तबीयत को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है. तो थोड़ी सी सपोर्ट से पोस्टपार्टम डिप्रेशन कम हो जाता है. लेकिन अगर इसको ना ट्रीट किया जाए तो ये
بائی-پولر ڈسآرڈرز تک بھی لے کے جاتا ہے. یہ دماغی بیماریوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ چیزیں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتی ہے. کچھ تو کیسز میں ہم نے ایسا بھی دیکھا نا کہ ماں اپنے بچے کے دشمن بن جاتی ہے. ابھی کہنا کچھ لوگوں کے لیے بڑا نیا ہوگا یا بڑا خوفناک ہوگا, لیکن ان ماؤں نے خود اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں جو کہ واقعی اپنے بچے سے وہ بہت دوری اختیار کر لیتی ہیں اور ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو یہ ایک سویئر سمپٹم ہے. بالکل, یہ اسے ہم کہتے ہیں پوسٹ پارٹم سائیکوسس. ایک ہوتا ہے پوسٹ پارٹم بلوز میں آتا ہے یہی والی بات کہ میں تھک گئی ہوں, آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہ میری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, نیند نہیں آ رہی ہے. لیکن بلوز میں کوئی سوسائڈل تھاٹ نہیں آتی, کوئی ہارمفل تھاٹ نہیں آتی, نقصان دینے والی. جبکہ پوسٹ پارٹم سائیکوسس جو کہ زیادہ تر 1-2 ہفتے بعد ہوتا ہے, اس میں خطرناک سوچیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یا میں خود کو مار لوں یا میں بچے کو مار دوں. تو اس وقت تک, اس سچویشن تک نہیں پہنچنا چاہیے. اور پوسٹ پارٹم سائیکوسس میں کچھ نہ کچھ پریگنینسی میں رہتا ہوا ڈپریشن بھی ہوتا ہے, کچھ پہلے کی بھی کوئی سائیکولوجیکل کنڈیشن ہو سکتی ہے جس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے بتائے گا کہ خاص کر ان ماؤں کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں جن کا سی سیکشن سیزیرین ہوتا ہے, برتھ اسپیسنگ یا وقفہ کتنا ہونا چاہیے, اور ایک عورت کی باڈی کو ہیل ہونے میں آفٹر سیزیرین کتنا ٹائم ریکوائر ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے نبیہہ. یہ چیز لوگوں میں اویئرنیس آنی چاہیے کہ برتھ اسپیسنگ از ویری امپورٹنٹ فار دا لائف آف اے مدر. جو ماں اس پورے حمل سے, زچگی کے پروسیس سے گزری ہوتی ہے, اسے ریکور کرنے کا, اس کی خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کم سے کم 2 سال کا وقفہ چاہیے. منیمم 2 سال کے بعد آپ پلان شروع کریں تو اگلی پریگنینسی ہوتے ہوتے وہ ٹوٹل 3 سے 4 سال کا گیپ بن جاتا ہے. لیکن اس میں بہت کم ایسے کنڈیشنز ہیں جس میں ہم لمبا گیپ نہیں دیتے, جیسے کہ ایج زیادہ ہونا. اگر فیمیل کی یا وائف کی ایج 35 سے زیادہ ہے, پھر ہم 1 سے 1.5 سال کا وقفہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد پریگنینسی کا ریٹ ڈکلائن کرنا شروع ہو جاتا ہے. ادروائز ایک عام لوگوں میں جس میں ایج پرابلم نہیں ہے, 2 سے 3 سال کا وقفہ ضرور ہونا چاہیے. وقفے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈز ہیں, جیسے بازو میں کیپسول رکھ دیتے ہیں, کاپر ٹی آپ نے سنا ہوگا, کاپر ٹی رکھ دیتے ہیں. اور کاپر ٹی بالکل بے ضرر چیز ہے, کوئی ہارمون نہیں ہے اس میں, کوئی نقصان نہیں دیتی باڈی کو. اس کے علاوہ کچھ لوگ ٹیبلٹس کو پریفر کرتے ہیں, روزانہ کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں, 21 دن کھا کے 7 دن کا وقفہ کیا. اس کے علاوہ کچھ بیریئر میتھڈز ہیں جس میں کانڈمز بھی یوز ہو سکتا ہے, لیکن اس میں رپچر ریٹ زیادہ ہے, سو پریگنینسی کے چانسز بھی زیادہ ہیں. سو موسٹ افیکٹو از کاپر ٹی, لیکن اس کے ساتھ امپلانون. یہ 2 چیزیں بہت اچھی ہیں, سیف ہیں, جن کا فیلئر ریٹ نہیں ہے, اور یہ فوری طور پہ ڈیلیوری سے پہلے ہی پلان کرنا چاہیے تاکہ آپ کوئی نہ کوئی میتھڈ ڈیلیوری کے ساتھ ہی رکھوا لیں. کریکٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے تمام گفتگو اور اس پر روشنی ڈالی جو کہ اہم سوالات تھے. ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ریسنٹلی ہم نے ایک بڑا ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ دیکھا سوشل میڈیا پر, نیوز میڈیا پر رپورٹ ہوا, جہاں پر ایک خاتون جس کی بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے میرے خیال سے ہاسپٹل کی بلڈنگ سے ہی چھت لگا کر اپنی اور بچے کی بھی غالباً جان لے لی. کیا بیٹی پیدا کرنے یہ ماں کے ہی اختیار میں ہے صرف, یا بیٹا پیدا ہونا اس میں مرد کا کیا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ کیونکہ آج بھی دور دراز جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر ماؤں کو ہی بلیم کیا جاتا ہے کہ اس نے بیٹی جنی ہے. تو کیا اس میں مرد کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ آئی نو کہ اس کا بڑا سائنٹیفکلی بڑا کلیئر آنسر ہے, لیکن تھوڑی سی آسان لینگویج میں چاہوں گی کہ آپ ایک پیغام جو ہے اویئرنیس کے حوالے سے وہ ضرور دیجیے ہماری آڈینس کو. بالکل ایسا نہیں ہے, اس میں عورت کا کوئی ہاتھ شامل نہیں ہے. اس میں جو کروموسومز آتے ہیں, جو جراثیم آتے ہیں بیٹے کے لیے, وہ باپ کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ابھی جو ریسنٹ سٹڈیز ہوئی ہیں اس میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ عورت کے ایگ میں بھی یہ کوالٹی ہے کہ وہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنے اندر. لیکن جو موسٹ آف دا ٹائمز اس میں جو مین اس کے اندر ریزن ہے جینڈرز میں, وہ باپ کی طرف سے آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم ٹیسٹ ٹیوب حمل کرتے ہیں, ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کرتے ہیں, اور کئی دفعہ ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ باپ کے جراثیم میں کوئی ایک بھی بیٹے والا نہیں ہوتا, اور ہم اس میں ملٹیپل ٹائمز دیکھ کے سارٹ آؤٹ کر کے اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی ایک بھی جراثیم بیٹے والا نہیں ملتا. اور یہ چیز فیملی کو بھی کاؤنسل کی جاتی ہے. سو اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ فیمیل کے اوپر ہے, لیکن قدرت کی طرف سے یہ چیزیں ہیں. میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیں, بلیم گیم شروع کر دیں, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو نصیب ہے, جو نعمت ہے. آپ یقین کریں, ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے. میرے پاس ابھی بھی 43 ایئرس کی ایک پیشنٹ آ رہی ہیں جو کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کچھ بھی کر دیں مجھے ماں بنا دیں.
تو چونکہ پریگنینسی کا ریٹ ان کا ختم ہو چکا ہے, تمام ٹیسٹ کے ذریعے دیکھا جا چکا ہے, اینڈ آئی واز سو ڈپریس فار ہر. تو خوش ہوں کہ آپ کو اللہ نے ماں اور باپ بنایا, جس بھی جینڈر کے لیے بنایا اس کو مت دیکھیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اس کے ساتھ ہی لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. اسٹے ود اس.